kayu bakar sampai ganal apinya. Waktu hendak membuat Nabi Ibrahim ke api, bingung buat Namrud lawan orang jurit ini kenapa? Api ganal, karena kau berparak, bila jauh parak, jangankan nang ditawak Nabi Ibrahim, nang menawak ini nggak ada kawak, ada kau parak. Nah, jadi dalam kisah itu pian dengan kalau kita pemerintah, jadi maulah iblis maulah membisiki hubungan apa aja Namrud. Bingung ribuan Namrud ini kayak menimbai Nabi Ibrahim ke api lebih bingung kalau kau parak, biar dia kalau tu bila kalau rumah kebakaran tu 5 meter biar panas kan. Menawaknya nih. Nah, jadi biar iblis lebih lawan pembuhan Namrud ulah manjani itu jangan itu ini cakang itu cakang tuh nah itu tuh pertama kali mengolah tuh iblis tuh itu mengolah jadi dibuat cakang kenal di situ dibuat Nabi Ibrahim jadi ditarik ditawak kamu cakang itu mana bilang atekam tapel yang itu nah itu Nabi Ibrahim dibuat situ lain bentuk adabnya Nabi Ibrahim. Nah, ketika di situ apa yang dibaca Nabi Ibrahim ini hendak masuk sudah apa baca sih hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi aku dan cukup Allah lebih Allah sepaling baik perwakilan. Itu Nabi Ibrahim bacanya. Ini bagus diamalkan kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini 450 kali siang, 450 kali malam. Baru nggak ada apa izin menjelaskan izin baik apa membaca ada yang satria itu itulah ada juga tulis sendiri menjelaskan kita kada diizinkan untuk belum diizinkan meja baca berapa baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali siang 450 kali malam. Insyaallah cukup seberatan Nabi besar dulu cukup tuh kan pokoknya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna hina qila lahum dan ini ucapan hasbunallahu ni'mal wakil dibaca juga oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat sidin yang mukmin ketika diisukan kabar innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika diisukan kabar Nabi Muhammad para sahabat sudah ada musuh kumpul banyak musuhnya. Saya kira mana kota Nabi Muhammad dan para sahabat. Ketika disampaikan itu bukannya takut, bukannya gentar, malah zadahum imana, malah bertambah lagi iman Nabi dan iman para sahabat. Sambil bocap apa ucapan ubon sidin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini luar biasa gitu. Tempat yang mengamalkan itu 10 menit untuk hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan 10 menit itu. Wa qala ba'du salafis salih rahimahullah berkata sebagian ulama salaf yang terdahulu man radhiya billahi wakilan wajada ila kulli khairin sabila. Barang siapa yang ridha Allah sebagai wakilnya dalam segala urusannya, Allah jadi wakil artinya diserahkan kepada Allah. Bisi urusan masalah ini wakil akan lawan Allah Ta'ala kayak pacarannya Allah ini kalau bisi masalah nah biar dia menghibat biar dia mengarah dan kalau wakilakan masalah lawan biar itu caranya. Bilanya ridha Allah sebagai wakil wajada ila kulli khairin sabila istaya dia mendapatkan jalan untuk kebaikan pasti baik pasti ada solusinya pasti ada solusinya harus bila urusan kita diwakilkan lawan Allah Ta'ala. Wa aslu tawakkul yaqinul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillahi wa fi qabdatihi. Apakah tawakal itu apa? Asalnya, dasarnya, fondasinya tawakal adalah yakin hati
bahwasanya segala urusan semuanya ada di genggaman Allah, di kekuasaan Allah. Yakin hati. Wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a ghairullah. Kada ada yang kau memberi madarat, kada ada yang kau memberi manfaat, kada ada yang kau memberi, dan kada ada yang kau mencegah kecuali Allah Ta'ala. Itu asal fondasinya tawakal. Umma tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu ila wa'dillahi wa dhamani. Kemudian hati kita ini tentram, tenang kepada janji Allah dan kepada jaminan-jaminan Allah. Berat toh. Cuman di bagaimana ya? Bagaimana di amalkan. Sama ulun gitu nih, kita kadang-kadang membaca kitab ini sejauh mana seorang guru ini bahasa itu seorang jauh ini cuman ngarang membacakan juga bacakan ini niatnya menggawi juga itu. Setiap mendengar ilmu di majelis manapun kita tuh niat kalau pertama menggawi niat ya Allah dalam hati niat mana menggawi walaupun ibarat teledor kita kata gawi dapat barang pahala nih niat pahala niat dulu hatta la yatariba wa la tazalzala inda wurudi syadaidi wal faqat. Saking tenangnya hati, saking tentramnya hati kepada janji Allah dan jaminan Allah, kada lagi goyah dan kada lagi goncang ketika datangnya musibah dan kesulitan dan kefakiran. Itu bilang sudah tawakal kuat, apapun sudah datang kesulitan dan kefakiran, kada goyang lagi hati kan goncang lagi. Hatta la yabza'a wa la yarja'a fil muhimmati wal mulimmati illa Allah ta'ala. Sehingga ia kada takut dan kada kembali pada sesuatu yang menyusahkan dan kepada suatu musibah kecuali kepada Allah. Bilanya ada musibah datang, sesuatu yang menyusahkannya, langsung ia kembali kepada Allah. Karena apa? Karena ia yakin bahwanya musibah itu datangnya pun dua dari Allah. Cobaan itu datangnya dari Allah juga. Makanya apapun Allah yang diikuti, bukan masalahnya yang dipikirkan. Yang Allah misi masalah pasti. Misi masalah pasti karena hidupnya darul balwa, artinya darul balwa. Dunia ini adalah madani dan rumahnya ujian. Rumahnya masalah itulah negara di dunia. Nah, wa in raja'a fi syai'in min dalik ila al-khalqi kana fi dhahiri duna al-batin. Amun inya kembali pada sesuatu daripada yang demikian tadi, ada datang musibah, ada datang sesuatu yang mengusahakannya, inya kembali kepada makhluk, kepada Allah, itu tawakal fil zahir dunal batin, itu pandai aja di sini pandai. Wa yakunu ala muwafaqatil amril ilahi al-masyru'. Kalau sudah kita kembali kepada Allah ketika datang sesuatu yang menyusahkan, maka kita termasuk orang yang sesuai dengan perintah Allah yang disyariatkan. Cuman di sini walaysa syaratul mutawakkil ayyakuna mutajarridan an asbabid dunya. Bukanlah syaratnya seseorang yang bertawakal itu harus kosong daripada sebab-sebab dunia. Luar biasa sih itu orang ada begobian luar biasa. Tawakal pada sini ya. Tapi sangat baik harus lah. Kalau bang orang tawakal tuh orang nang kada besi kawin kah baru tentu juga sih. Jangan itulah. Bal qad yakunu mulabisan lil asbabi ma'a tawakkul. Bahkan wajib Habibullah Haddad kadang-kadang seseorang itu begawe berusaha mengajarkan sebab-sebab ma'at tawakkul bersamaan ia tawakal lawan Allah Ta'ala. Begawi orang ini sambil tawakal. Itu. Kalau bang di sini bilangnya kita begawi buat kita tawakal kan itu.
Kadang itu arti tawakal itu. Walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'ala asbab, cuman bilanya bagawe tadi inya bersandarkan diri, bersandarkan hati kepada Allah, bukan kepada asbabnya, bukan kepada usahanya, bukan kepada gawiannya. Apa alamatnya? Alamat jujurnya orang tadi bersandar kepada Allah. Wa alamatu sidqihi fi dzalik alla yasuna ilaiha wa la yarma'inna biha fi halati wujudiha. Itu luar biasa. Alamat tanda orang tuh berusaha bergawi cuman bersandar hati, bersandar diri lawan Allah. Apa alamatnya? Alamatnya tidaklah ia senang tentram dan tidaklah ia tenang biha dengannya asbab fi halati wujudiha ketika ada bilanya pas banyak rezeki pas kayak itu. Nah, alhamdulillah gitu. Senang lawan asbabnya tadi, tenang tentang lawan asbabnya tadi. Bilanya adanya syukur banget, bilanya ada syukur sudah. Wala tazalzalu wala taribu inda faqdiha wa tashawwusiha. Bilanya kada goncang, bilanya kada goncang hati. Itu aja. Bilanya orang nih lah, tandanya orang nih. Alamat sidik benarnya seseorang tawakal kepada Allah beserta berusaha tadi, bilanya ada nikmat inya kada tapi tenang, kada tapi tentram ketika ada. Bilanya kada goyah hatinya. Kenapa? Karena inya kada berkaitan lawan asbab tadi. Karena inya kada bersandar lawan asbab, kada lawan usaha tadi nih. Bersandar lawan siapa? Lawan Allah Ta'ala. Bujur tuh batu tawakal. Bila kada itu sih itu belum bujur lagi sih. Bila ada nikmat bilanya nyaman santai, itu bilanya kada ada. Nah, kena sumpah, kena sumpah, usaha aku kayak ini. Nah, itu lagi sini belum lagi tawakalnya. Belum. Wa qad yakunu al-'abdu mutajarridan an asbabid dunya wa huwa khairu mutawakkil. Kadang-kadang di sini diambil teladan seseorang hamba itu kada berusaha, kada ada usahanya. Asbab untuk mendapatkan dunia kada ada. Cuma ini bukan orang tipe orang bertawakal adik banget. Kada berusaha dan kada termasuk orang yang bertawakal. Kadang-kadang ada juga itu sini kadang-kadang. Orang sangat baik itu orang enggak salah, bila sangat baik orang ini kada salah. Mama kana muta'allaqan bil asbab wa multafitan ilal khalqi wa tami'an fihi. Kenapa seseorang hamba tadi lah ada asbab dunia, ada usaha, cuman kada termasuk tiap orang yang bertawakal. Kenapa? Karena inya itu masih berta'alluq, bergantung hatinya lawan asbab dan menoleh lagi kepada makhluk dan hendak buat dapat kayak makhluk itu. Kalau ada usahanya berarti terpaksa. Anak kayaknya itu cuma kada kawa. Nah, anak kayak si gitu ya sukses segala macam cuma kada kawa bang. Nah, itulah lain. Nah, itulah. Jadi kalau lagi kadang-kadang orang tuh kosong daripada gawian asbab dunia, cuman bukan orang tipe tawakal. Kenapa? Karena masih menoleh ampun orang lagi. Nah, itu. Masih lagi menoleh ampun orang. Nah, jadi orang nang fakir, nang fakir, orang nang miskin ini dua macam. Nah, dua mana? Ada ikhtiyari, ada iktirari. Ada ikhtiyari, ada iktirari. Ikhtiyari itu apa? Ikhtiyari itu dasar pilihan sijil. Dasar sijilnya nang paling sufi. Luar biasa sih. Dasar sijilnya nang pada hendak bergerinangan lawan hal ikhtiyari. Ngarannya kayak Nabi. Ya kalau Nabi ditawari amas
gunung Jabal Uhud lah, gunung Uhud tuh ditawarin emas ke satu, katanya ditimbang tuh biar tuh berapa ton itu emasnya itu, 7 pal biar lebih tahunnya tuh gunungnya tuh panjangnya, nah ditimbang ya batu-batunya tuh berapa ton tuh, tapi nanti ada hendak, nah ikhtiar pilihan dasar pilihan, dan banyak bubuhan aulia sampai itu dasar pilihan sih. Ada lagi yang ittirari apa terpaksa, bahasa kasar itu gambar nasib di sini. Nah, nasib. Nah, bedanya kita nih lah pas takana nih kurang lah dalam ekonomi. Di sini tawakal kuat, jangan tapi banyak menoleh lawan makhluk. Jangan tapi tamak lawan apa-apa yang ada di tangan makhluk Allah Ta'ala. Summa in asbab ala qismain. Kemudian sebab tawakal terbagi 2. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tahu menjawabnya. Berat ya lahir zaman ini, persaingan berat, segala macam, makanya caranya untuk merem kakak itu kayak apa caranya? Banyaknya ada nulis ilmu yang jelas kitabnya dibaca, ilmu masalah tawakal, ilmu masalah zuhud, ilmu masalah adab, itu luar biasa tuh. Hadirin harus niat mengamalkan ya. Karena kita ini bila bulik nih, kita ini harus baca kita pola buliknya kan. Ada pulang dorongan usaha, dorongan ini masalah itu bisa lapas ada yang pulang tuh. Hanya itu nggak kita hanya duduk pada kita lawas, kita duduk pada mendengar majelis ilmu lah. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan apa yang disuruh dan dituntut oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Hamdani. Yang sampaikan ada wa'alaikum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا النبي بسني سورة الفاتحة آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الكسر ومن ذلك الجري وجمعنا به بالصلاة وعلى كل وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى خضرة سيدنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة فيه شرفه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب جلك إلى وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب جلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب جلك مع مجد برك وشفق إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح الأب الصالحين
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم منيسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والفوز والنور على أرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعجب أرواحهم ألا تعجب أرواحهم ألا تعجب أرواحهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terakhir kita sama-sama baca Fatihah khusus untuk Alwi bin Habib Hanafi Bahashim. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu beliau diberikan keberkahan dan manfaat yang besar bagi kita berdaan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تقبل الله منكم